শ্রী শ্যাম জন্ম মহোৎসবের উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ামতপুরে। প্রত্যেক বছরের মতন এবছরও পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের নিয়ামতপুর স্থিত শ্রী শ্যাম এবং দাদি মন্দির কমিটির তরফে শ্রী শ্যাম জন্ম মহোৎসবের উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হলো। শোভাযাত্রাটি আজ সকাল 9টায় নিয়ামতপুর ঠাকুরবাড়ি থেকে আরম্ভ করা হয়। এর শোভাযাত্রাটি নিয়ামতপুর পরিক্রমা করে শ্রী শ্যাম এবং দাদি মন্দিরে সমাপ্ত হয়। আজকের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বেশ সংখ্যায় মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। आज बाबा का जन्मोत्सव कार्तिक शुद्ध की देव उठनी एकादशी, इस दिन बाबा को पात्रोत्सव का नाम दिया गया है। आज बाबा का जन्मोत्सव, इस खुशी में, इस उपलक्ष्य में हम लोग बाबा का निशान शोभा यात्रा शीतला मंदिर से निकालते हैं, जो श्री श्याम एवं दादी मंदिर में अर्पण करेंगे। जय श्री श्याम। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज शाम मंदिर में, श्री श्याम एवं दादी मंदिर में भजन संध्या है। अधिक से अधिक संख्या में पधारे और भजन का आनंद लें। नाम बोलिए आप लोग। मेरा नाम हुआ विशाल शर्मा।